Next adalah rotational dynamic, or kita boleh panggil dia juga Newton second law lah. Dia macam dynamic kepada Newton second law, iaitu ada pergerakan lah. Okay, so ini just macam gambar rajah saja. Moment of inertia, I is defined the sum of the product of the mass of each particle and the square of its respective distance from the rotation axis. Tak apalah, ni sebabkan terlalu banyak sangat benda, jadi kita takut awak tak faham. Jadi kita just ajar directly. Okay, contoh ini adalah moment of inertia. Dia adalah kita panggil analogi kepada mass. Kalau secara linear, dia adalah mass. Tapi kalau secara rotational, dia panggil moment of inertia, iaitu relationnya adalah m dan r square. Ini selalunya kalau kita kata particle, body, it means you. Okay, contohlah kalau kita kata saya depa tangan, so saya ada moment of inertia. Kalau ikutkan saya punya mass, contoh kalau secara linear, mass saya adalah 70 kg. Contoh. Okay, and then untuk secara rotational, saya ada I saya adalah moment of inertia of my body is mr square. Di mana m ni adalah saya punya mass lah. Okay, iaitu m saya adalah 70 kilo. Dan saya kena darab dengan r square, di mana r square tu adalah kedudukan tangan saya hingga ke pusat, iaitu hingga ke center badan. Kalau saya depa tangan, maka moment of inertia saya tinggi lah sebab radius saya besar. Tapi kalau saya tutup tangan macam ni, okay, so radius saya lagi kecil lah sebab compare to this one, and I saya lagi kurang. Okay, so ini adalah pengiraan untuk moment of inertia bagi partikel. Contoh partikel tu adalah abuk ke, okay, ataupun dia kata sandbag. Okay, sandbag masa bukannya moment of inertia body yang pelik-pelik. Kalau dia kata partikel, awak boleh guna formula ni. Kalau human, manusia, awak boleh guna formula ni sebab kita adalah partikel. Okay, alright. So, okay, contoh, dia adalah skala kuantiti lah. Okay, and then moment of inertia I is in the rotational kinematics is analogies to the mass. Okay, so unit adalah kgm power of 2, and then factor which affect the moment of inertia I of the rigid body is, first adalah mass of the body lah. Yang kedua adalah shape of the body, because the different shape will be represent different moment of inertia. Okay, and then the position of the rotation axis. Okay, position of rotation axis maksudnya macam ni lah. Kalau sandbag, okay, contoh saya kata disk saya ni berpusing. Disk, you anggaplah CD tu. Atas CD tu letaklah dua plastisin. Plastisin 1, plastisin 2. Contoh. Okay, kalau plastisin 1 ni, dia rotate, dia akan ada I yang berbeza lah. Okay, I dia akan jadi mr square bagi R yang ni, R1. Kalau you kira moment of inertia pada plastisin yang nombor 2 ni, dia punya moment of inertia akan berbeza sebab R dia tu berbeza. Nampak tak? R ni adalah maksudnya daripada pusat putaran kepada diri dia. Macam tu. Okay, faham? Okay, kena fahamlah benda ni. Okay, jadi so awak akan faham lagi dalam tutorial lah. Okay, position and rotation axis maksudnya bergantung lah. Jadi dia akan increase kalau dia punya R tu berkurang. Macam awak depa tangan ni lah. Sama juga dengan kedudukan plastisin atas CD. So maksudnya jarak dia adalah based on kat mana plastisin duduk. Adakah tengah-tengah CD atau di hujung CD. So dia bergantung pada R dia lah. Okay. Okay, tak ada apa. Alright. So ini adalah moment of inertia of the various bodies lah. Ni yang kata based on shape. Shape kalau dia kata solid cylinder, nilainya ni. Thin cylindrical shell, nilai moment of inertia dia mr square. And then kalau solid sphere adalah 2/5 mr square. Untuk yang ni tak perlu hafal sebab nanti dia akan bagi dalam soalan. Okay, untuk assignment awak nanti. Alright, kemudian adalah state what is torque. Okay, torque is equal to I alpha. Ini awak dah buat dalam eksperimen rotational rigid body kan. Awak pernah kenal lah equation ni. Torque is equal to I alpha, di mana when a rigid body is subjected to a net torque, dia tak boleh kosong. Kalau kosong, dia tak boleh pusing lah. Okay, so dia akan ada angular acceleration. Okay, angular acceleration is directly proportional to the net torque lah. Torque is directly proportional to alpha. So relationship dia sama macam Newton second law, di mana summation F is equal to ma. Okay, so dekat sini okay, kat sini kita boleh cakap lah the mass analogous to call the moment of inertia of the object is I. So therefore is given by summation torque is equal to I alpha. Okay, so angular acceleration is directly proportional to the net torque, and angular acceleration is inversely proportional to the moment of inertia of the object.
Okay, so next adalah, okay lah, ini yang analogi yang saya tulis. What the difference between linear motion and rotational motion. Okay, kalau linear motion, mass kita panggil mass lah dalam kg. Kalau rotational motion, kita panggil moment of inertia, iaitu nilainya kgm kuasa 2. So, particle selalu kita guna mr2 lah. It depends on the shape of the rigid body. So, bergantung. Okay, kalau untuk linear motion, summation force is equal to mat. T ni kita consider sebagai tangential acceleration lah yang kita guna kan, mat. So, dia akan sama dengan summation torque is equal to I alpha. Okay? Analogi dia sama. Torque adalah force, mass adalah I, A adalah alpha. Okay, so macam you buat equation biasa, kalau you buat equation of chapter 4 itu kan, kamu kata kalau dia follow arah A, maksudnya force kita tu adalah positif. Kalau opposite arah A, force kita adalah negatif dalam equation. Same goes with this one. Torque positif kalau follow arah alpha, and torque negatif kalau opposite arah alpha. So, kita tengok apa kaitan alpha dengan A. So, A tangential sama dengan R alpha, di mana alpha sama dengan A tangential bahagi dengan R. Okay. So, kemudian, okay, ni penting lah kan. Okay, ni kemudian contoh lah, example. Kita ada satu puli, okay, yang kita gantung pada 2 kg beban is released from rest. Maksudnya initially at rest lah. Lepas tu kita releasekan dia ke bawah, and then dia akan turun dengan acceleration lah, iaitu velocity. Ada velocity maksudnya akan ada acceleration. And then the radius of the moment of inertia are given by, okay, ni radius dia, yang ni adalah I dia. I bagi puli tersebut. Okay, calculate the acceleration of the box. Okay, kalau ikutkan case ni, tali ni dia turun dengan puli, tak ada beban lain, maka dia turun mesti ada relation dengan puli tersebut. So, untuk case ni, you melibatkan dua benda. Satu adalah force daripada linear motion, iaitu beban ni, and satu lagi adalah torque daripada rotation of puli. So, nampak tak saya buat dua free body diagram? Free body diagram satu datang daripada puli, di mana kat puli ni ada radius and ada force dekat sini yang kita consider dia sebagai tension, sebab dia ada tarik tali kat situ. So, saya putuskan tali ni kepada dua. So, T, and then yang ni adalah diagram untuk puli. Ada R dan ada T. And then untuk 2 kg, saya ada T dan saya ada weight. Nampak tak arah A turun bawah? Jadi, dia turun bawah macam ni. And then, ni arah rotation untuk puli lah. Sebab dia turun bawah kan. Jadi, dia akan rotate macam ni. Anti-clockwise. Okay. So, lepas dapat free body diagram, maka you akan tulis equation. So, saya start dengan equation bagi linear motion dulu. Linear force awak kan. So, T ada W. And then, arah A kita turun bawah. Summation F is equal to MA. Weight yang tolak T sebab bawah. Betul? So, sama dengan MA. So, MG tolak T is equal to MA. Equation number 2. Okay, next untuk torque. Torque sama dengan I alpha. So, ini adalah equation lah. Summation torque is equal to I alpha. So, torque kat sini, awak tengok balik formula torque. Torque sama dengan apa? Torque sama dengan FR. Ingat lagi torque? Torque sama dengan FR. Torque is equal to FR sin theta. Kan? So, sebabkan awak hanya ada satu force saja kat sini. So, torque kita hanya ada satu force je lah. Iaitu force daripada tension. Okay, so TR sin theta saya ganti bawah torque sama dengan I alpha. So, sin theta kat sini saya assume sebagai satu lah, iaitu 90. R dengan T dia 90 degree. Okay, so jadilah TR is equal to I alpha. Okay, lepas tu, sebabkan soalan minta acceleration. Acceleration, dia bukan nak angular acceleration. Jadi, saya kena tukar terms alpha ni dalam sebutan A. So, A equal to R alpha. So, alpha sama dengan A over R. Okay, saya substitute dalam ni lah. Okay, saya pun susun. Saya nak dapatkan T dalam sebutan is equal to I alpha over R square. Jadi, kita masuk nilai. I dia 1.5, moment of inertia darab dengan A. R dia adalah radius of puli ni adalah 0.25 kuasakan 2. Dapatlah 24A. Okay, 24A ni masuk dalam ni. Okay, so substitute dalam ni. So, you akan dapat. Okay, substitute dalam ni you akan dapat. Ni sebab saya tak kira tadi, ni saya kira balik. So, saya dapatlah, saya dah masukkan, saya dapat A. Acceleration adalah 0.75 meter per second square. Ini adalah contoh gabungan antara force daripada linear motion dan torque. Okay, daripada rotational motion.